In an initiative aimed at fostering sustainable livelihoods, the Provincial Veterinary Office has been tirelessly promoting livestock production through its innovative Farmer Livestock School Training Program or FLS. It is done as a beacon of hope for aspiring farmers. Numerous beneficiaries have successfully transitioned into stable jobs and self-sustaining businesses, taking significant strides toward financial independence. Provincial leaders are passionately supporting this initiative. Governor Elias C. Bullet Jr. and Congresswoman Eleanor Bullet Betang have acknowledged the program's impact and commitment to empowering local communities. Training in Tandakiti, Tibet. About this raising small ruminants. I-join na iti training, iti FLS, Farmer Livestock School na intanda iti Tibet, Papayaw. Da kami iti first batch. Bigay lectures, yung bigay fields, medyo kurang. So, kada iti time na nagpapakir kami, kada ganyan na kayo establish iti farm, small ruminants. Kada damon na nga nabuyog bigay rin na ag-start, yung mang-grab kila yung opportunity. In 2016, naka-availak iti dispersal from Tibet ang 5 heads na breeder. From that 5 heads, nag-mortality at iti duwa. Namahan nga isutin na kabismaya kaya. At ang dakig di nga kasla na-challenge pijirik na. So from that time on, amukon iti failure ko or nagkukurangan or kurang na BG training ko because of that experience. Kasi sa pag-aalaga ng tupa kung masasabi kong kung hindi ako nag-alaga ng tupa siguro hindi namin narating. Kumbaga marami talagang nabago sa pamumuhay namin. Lubos akong nagpapasalamat lalo na sa ating pinuno sa probinsya, si Gobernador Elias Bullet Jr. na siya ang nag-open sa mga ganitong projects, mga livelihood projects na mga ganito. Gayon din ang ating mahal na congresswoman. Kasi magkatuwang sila, tumutulong sa aming mga maliliit na farmers. Kumbaga, yun din sa Tibet, sa pagbibigay nila ng kaalaman, sa pag-aalaga ng mga hayop na to, papasalamat din ako. At ngayon, sinusubaybayan pa rin nila. Di panagtaragan iti nuang, narigat mo maminsan yung anus ti number 1 sa Gikunakon, tapos ti Tibet ti pinagdiscuss ko iti FLS natutunan mi yung kaano nga makasano nga pakanon ti Karakan dahil nga natutunan ti FLS ta amin nga pinagperment pinag-silage ti kanunda natutunan tapos ti pinagdiscuss ko iti Tibet. Tata, pag yamanak lang utunay, iti programa da Governor, ni Ma'am Leia Terbutsi, nga kami nga yung agasawa, tinapag-asatan nga may iti kastoy nga Karakan livestock. Mas lalo, pinmintas ti panagtartarakan ko, iti adda ti programa, iti provincial vet na ni Governor Elias C. Bullet Jr., tamot si ni Ma'am Leia, PCC, nagita tinagkukunbayn nga nangayab iti seminars kada kami tasyak may saak nga karirigatan kita sa saad yamyamanak ti dagitoy nga interprovincial Karakan dakkel ti impact na unay kanya lalo katawan trabaho sa bali ket isola ti nangalala ti pinagbasa dagiti anak ko ma'am pagyamanak ti provincial vet Dr. Gerson kasama siya Ma'am Leia, kasi baybayan da, dagito yung programa. Iso ati, dakdol nga nakahiranudak. Nagbulbulat, kiro, at dito ayang ko. Hanggang na dagito, agre-release na kada Dr. Person, da Ma'am Daisy, amin da Ma'am Lyra. So, talaon ito pagyamanak, tatatalag iti provincial vet kanyak, agupay dagiti makina, hindi tandang usar mo lang kadagiti parating ko. Kawan sa bali nga pagubrak, mahal lang ati livestock ko. So lang iti amok nga kastoy ito yung programa iti gobyerno. Pagyamanak mo ito yung talag ni Dr. Son, da Ma'am Daisy kanyak. Sa uray, agmadmadiak ide, siyak pa lang ti kaadwan tinapan kanyak nga livestock. Baring no ad-adunto pa iti sumarsaron.
maragsakan tinumo ta oray no basit iti pundo iti ngamay iti nga programa at dahil makikita mi nga ang balin nga successful nga farmers nakaragragsak iti RICNA iti may nga implementor ta makita mi nga nakatulong kami iti biag iti farmers nga nagbalin nga estudyante ni iti Farmer Livestock School. Ina-encourage ko rin ito agda mga recipients and incoming interested recipients for the FLS project at nananay kita nag-level up on management iti animal production. Para iti kayat na pa nga agadal iti Farmer Livestock School tarog nga nan tayo manin si sabaling nga batch tapno adu manin ti matulungan tayo tapno progreso pay iti livestock industry iti intero nga payaw.